तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहती हूँ। हज़रत मुक़ातिल फरमाते हैं, आप हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के वर्षा में से थे। हज़रत सदी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब गजवा और अस्कलान के अमालका बनी इसराइल पर गालिब आ गए तो उन्होंने बेशुमार इसराइलियों को कत्ल किया और एक बहुत बड़ी तादाद को गुलाम बना लिया। लावी के ख़ानदान से नबुव्वत का सिलसिला ख़त्म हो गया और उसकी औलाद में सिर्फ़ एक हामिला खातून बाकी रह गईं। उसने अल्लाह से दुआ की कि वो उसे बेटा अता फरमाए। अल्लाह ताला ने उसे बेटा अता किया तो उसने बेटे का नाम शमूएल रखा। इब्रानी ज़बान में उसका माने है इस्माइल, यानी अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। जब ये बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो उसने बच्चे को मस्जिद भेजा और उसे एक नेक बुजुर्ग के हवाले कर दिया ताकि वो इबादत और भलाई की बातें सीखे। बच्चा जवान होने तक उसी बुजुर्ग के पास रहा। एक रात वो सोया हुआ था कि मस्जिद के कोने से एक आवाज़ आई तो घबरा कर उठ बैठा और उसे ऐसा लगा जैसे उसके उस्ताद मोहतरम ने बुलाया है। उसने उस्ताद मोहतरम से पूछा, क्या आपने मुझे बुलाया है? उस्ताद ने शागिर्द को परेशान देखा तो कहा, हाँ, सो जाओ। तो वो सो गया। फिर उसे दोबारा बारह आवाज़ आई तो क्या देखता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम उसे बुला रहे हैं। वो उसके पास आए और कहा, अल्लाह ताला ने आपको आपकी कौम की तरफ मबऊस फरमाया है, लिहाजा आप कौम की तरफ गए। और फिर वो वाक़या पेश आया जिसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान किया है। भला तुमने बनी इसराइल की एक जमात को नहीं देखा जिसने मूसा के बाद अपने पैगंबर से कहा कि आप हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दें ताकि हम अल्लाह की राह में जहाद करें। पैगंबर ने कहा, अगर तुमको जहाद का हुक्म दिया जाए तो अजीब नहीं कि लड़ने से पहलुती करो। वो कहने लगे कि हम अल्लाह की राह में क्यों न लड़ेंगे जबकि हम वतन से खारिज और बाल बच्चों से जुदा कर दिए गए हैं। लेकिन जब उनको जहाद का हुक्म दिया गया तो चंद अशखास के सिवा सब फिर गए और अल्लाह जालिमों से खूब वाकिफ़ है। और पैगंबर ने उनसे ये भी कहा कि अल्लाह ने तुम पर तालूत को बादशाह मुकर्रर किया है। वो बोले कि उसे हम पर बादशाही का हक क्यों कर हो सकता है? बादशाही के हक मुस्तहिक तो हम हैं और उसके पास तो ज़्यादा दौलत भी नहीं। पैगंबर ने कहा कि अल्लाह ने उसी को तुम पर फजीलत दी है और बादशाही के लिए मुंतखब फरमाया है। उसने उसे इल्म भी बहुत बख्शा है और जिस्म में भी बड़ा अता किया है और अल्लाह को अख्तियार है जिसे चाहे बादशाही बख्शे और अल्लाह ताला बड़ा कसाइस वाला और दाना है। और पैगंबर ने उनसे कहा कि उनकी बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास एक संदूक आएगा जिसको फरिश्ते उठाए हुए आएंगे। उसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तसल्ली बख्शने वाली चीज़ होगी और कुछ और चीज़ें भी होंगी जो मूसा और हारून छोड़ गए थे। अगर तुम ईमान रखते हो तो ये तुम्हारे लिए एक बड़ी निशानी है। गर्ज जब तालूत फौजें लेकर रवाना हुआ तो उसने उनसे कहा कि अल्लाह एक दरिया से तुम्हारी आजमाइश करने वाला है। जो जो शख्स उसमें से पानी पी लेगा तो उसकी नस्बत तस्वर किया जाएगा कि वो मेरा नहीं, और जो न पिएगा तो समझा जाएगा कि वो मेरा है। हाँ, अगर कोई हाथ से चुल्लू भर पानी ले ले तो खैर है। जब वो लोग दरिया पर पहुँचे तो चंद शख्सों के सिवा सब ने पानी पी लिया। फिर जब तालूत और मोमिन लोग जो उसके साथ थे दरिया के पार गए तो कहने लगे, आज हम में जालूत और उसके लश्कर का मुकाबला करने की ताकत नहीं। जो लोग यकीन रखते थे कि उनको अल्लाह के सामने हाजिर होना है वो कहने लगे कि बसा औकात थोड़ी सी जमात ने अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमात पर फतह हासिल की है और अल्लाह इस्तक़लाल रखने वालों के साथ है। और जब वो लोग जालूत और उसके लश्कर के मुकाबले में आए तो अल्लाह से दुआ की कि ऐ परवरदिगार, हम पर सब्र के धाने खोल दे और हमें लड़ाई में साबित कदम रख और लश्कर कुफ़ार पर फतह याब कर। फिर तालूत की फ़ौज ने अल्लाह के हुक्म से उनको हजीमत दी और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर डाला और अल्लाह ने उसको बादशाही और दानाई बख्शी और जो कुछ चाहा सिखाया। और अल्लाह लोगों को एक दूसरे पर चढ़ाई और हमला करने से हटाता न रहता तो जालिम तो निज़ाम का कायनात दरहम बरहम हो जाता। लेकिन अल्लाह अहले आलिम पर बड़ा मेहरबान है। बनी इसराइल को तवील अरसा तक जद्दोजहद में मशगूल रहना पड़ा और दुश्मन उन पर गालिब आ गए। तब उन्होंने अपने ज़माने के नबी से दरख्वास्त की कि उनके लिए एक बादशाह मुकर्रर किया जाए ताकि वो उसके क़यादत में मुत्तहिद होकर जंग कर सकें। लेकिन शमूएल अलैहिस्सलाम उनकी कमज़ोरियों से वाकिफ़ थे, इसलिए फरमाया कि जहाद फ़र्ज हो जाने के बाद तुम जहाद न करो।
انہوں نے کہا بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے؟ ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں، یعنی ہم پر ظلم کیا گیا ہے، ہمیں اپنے بیوی بچوں سے الگ کر دیا گیا ہے، پھر ہم اپنی عورتوں اور بچوں کو آزاد کرانے کے لیے دشمنوں سے کیوں نہ لڑیں گے؟ جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ قصہ کے آخر میں وضاحت ہے کہ بہت کم لوگ دریا کے پار اتر کر جنگ کے ارادے پر قائم رہ سکے، باقی سب نے جہاد کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ کہتے ہیں اس سے پہلے نبوت نبی لاوی میں اور بادشاہیت نبی یہودا میں تھی۔ طالوت بنی بنیامین میں سے تھے، اس لیے بنی نبی یہودا نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور کہا کہ بادشاہیت پر ہمارا حق زیادہ ہے۔ انہوں نے یہ اعتراض بھی کیا کہ یہ شخص مفلس اور بےجر ہے، ایسا شخص کسی طرح بادشاہ نہیں بن سکتا۔ اس کی بادشاہت من جانب اللہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین ہے اور آل موسیٰ و آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہے، فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے، یقیناً یہ تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایماندار ہو۔ بنی اسرائیل نے فلسطین کے ملکہ سے جنگ کی اور شکست کھائی۔ تابوت سکینہ جسے میدان جنگ میں اسے لایا جاتا تھا، اس کی برکت سے دشمن پر فتح حاصل ہو، اس کی دشمنوں نے چھین لیا۔ اس آیت میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا اور طالوت کی نامزدگی اللہ کی طرف سے ہونے کی یہ علامت بیان فرمائی کہ وہ صندوق جسے تابوت سکینہ اطمینان قلب والا صندوق کہتے تھے تمہیں واپس مل جائے گا۔ ان صندوق میں ایسے کون سے تبرکات تھے جو ان کے لیے باعث سکینت تھے، اس کے بارے میں مختلف اقوال ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک قول کے مطابق سونے کا ایک تھال تھا جس سے انبیاء کریم علیہ السلام کے سینوں کو غسل دیا گیا تھا۔ ایک قول کے مطابق یہ ایک قسم کی ہوا تھی۔ ایک قول کے مطابق ایک بلی کی صورت تھی۔ جنگ کے دوران میں سے اس سے آواز آنے والی آواز فتح کی بشارت سمجھی جاتی تھی۔ آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ بھی اس صندوق میں تھا۔ ایک قول کے مطابق اس میں ٹوٹی ہوئی آسمانی تختیوں کے ٹکڑے اور تھوڑا سا من تھا جو میدان طیہ میں ان پر نازل ہوتا رہتا تھا۔ سمویل علیہ السلام نے تابوت سکینہ کے متعلق قوم سے فرمایا کہ فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے، یعنی تمہاری نظروں کے سامنے فرشتے اسے اٹھا لائیں گے تاکہ قدرت الہی کی یہ نشانی ہو اور یہ ثابت ہو جائے کہ بادشاہ کی یہ نمائندگی واقعی اللہ کی طرف سے تھی۔ اس لیے فرمایا یقیناً یہ تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایماندار ہو۔ جب ملائکہ وہ صندوق کو تبرکات سمیت لے گئے اور اس پر قابض ہو گئے تو اپنے شہر میں لے جا کر اسے اپنے ایک بت کے نیچے رکھ دیا۔ صبح کو دیکھا تو وہ صندوق بت کے سر پر تھا، انہوں نے پھر نیچے رکھ دیا۔ اگلے دن پھر وہ بت سر کے اوپر تھا۔ کئی بار ایسا ہونے پر انہیں یقین ہو گیا کہ یہ صورت اللہ کی طرف سے ہے۔ انہوں نے صندوق کو شہر سے نکال کر کسی گاؤں میں بھیج دیا تو ان کی گردنوں میں بیماری لگ گئی۔ جب یہ بیماری طویل ہو گئی تو انہوں نے تابوت کو ایک بیل گاڑی میں رکھ کر بیلوں کو ہانک دیا۔ فرشتے انہیں ہانک کر بنی اسرائیل میں لے آئے۔ اس طرح نبی کی بتائی ہوئی بات لفظ بلفظ پوری ہو گئی۔ بائبل میں بھی واقعے کی تفصیل اسی طرح بیان کی گئی ہے اور بہت سے مفسرین نے بھی یہی بات لکھی ہے، لیکن آیات سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے اسے خود اٹھا کر لائے تھے۔ طالوت مومن سمیت جب دریا سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑیں۔ انہیں اپنی تعداد کم دیکھ کر اور دشمن کی تعداد زیادہ دیکھ کر احساس ہوا کہ ہم قلیل اور کمزور ہونے کی وجہ سے دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں بھی بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی ایمان اور یقین رکھنے والے بہادروں اور شہسواروں نے انہیں حوصلہ دیا اور جنگ میں کود پڑنے کی ترغیب دی۔ جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی اے ہمارے پروردگار ہمیں صبر دے، ثابت قدم رکھ اور قوم کفار کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ مومنوں نے اپنی نبی کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پیش قدمی شروع کر دی۔ جب دشمنوں سے سامنا ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ انہوں نے دعا مانگی کہ دشمن کے مقابلے میں
साबित कदम रख सकें और जंग में उन काफिरों पर फतह हासिल हो जो अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं और उसकी नेमतों की नाशुक्री करते हैं। अजमत व कुदरत की मालिक ने जो सुनने वाला, देखने वाला और हर से की खबर रखने वाला है, दुआ कबूल की। और चुनांच अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने जालूतियों को शिकस्त दे दी, यानी यह शिकस्त मोमिनों की ताकत और तादाद की वजह से नहीं बल्कि अल्लाह की तौफीक और मशीयत के इलाही से हुई, क्योंकि दुश्मनों की तादाद तो ज़्यादा थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम रज़ियल्लाहु को भी ग़ज़वा बदर में ऐसी ही मौजज़ाना फातह हासिल हुई थी, जैसे अल्लाह ताला का इरशाद है, जंग बदर में अल्लाह ताला ने ऐन उस वक्त मदद फरमाई जबकि तुम नहायत पस्त हालत में थे, इसलिए अल्लाह ही से डरो, किसी से और से नहीं, ताकि तुम्हें शुक्रगुजारी की तौफीक हो। और हज़रत दाऊद के हाथों जालूत कत्ल हुआ और अल्लाह ताला ने दाऊद को ममलिकत और हुकूमत और जितना कुछ चाहा इल्म भी अता फरमाया। अगर अल्लाह ताला बाज़ लोगों को बात से दफ़ा नहीं करता तो ज़मीन में फसाद फैल जाता, लेकिन अल्लाह ताला दुनिया वालों पर बड़ा फजल करम करने वाला है। इससे मालूम हुआ कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बहुत बहादुर थे। जालूत के कत्ल से उनके लश्कर को शिकस्त हुई और कुफ्र का जोर टूट गया और अहले ईमान को गलबा हासिल हुआ। मेरे अल्फाज में कहीं गलती हो तो माफ़ कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।